नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जानुआरी मास 9 तारिख शुक्रवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। सूचना अनुଯାୟୀ आगामी 48 घंटा मध्यरे प्रबल वर्षा और कुआपथर माड़। शीत दिन में बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप एवं भयंकर रूप नेउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो सूचना अनुଯାୟୀ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सृष्ट एही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप आगामी 48 घंटारू 72 घंटा मध्यरे ओडिशा समेत दक्षिण भारत में प्रबल वर्षा कराइब। विशेषकरी आसंता 10 तारिखरू उपकूल ओडिशा रे मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। सेहीपरि पश्चिम वायु प्रभाव रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर भली उत्तर आभ्यंतरीण जिल्लागुड़िक वर्षा सह कुआपथर माड़ हेबार आशंका रही। 2026 वर्षर एही प्रारंभिक पाणीपाग परिवर्तन चाषींक पई चिंता बढ़ाइथिबा बेले सतर्क रहिबाकू प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 11टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 19टी जिले में भीषण शीत एवं 11टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित आहु केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं 10 तारिख बेलकू वर्षा हेबाकू नेई पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एवे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा रे वर्षा और कुआपथर माड़ संभावना। 10 तारिखरू बदलिबो पाग। राज्य में शीतर प्रकोप जारी रहिथिबा बेले एबे वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहूंक सूचना अनुଯାୟୀ आसंता 10 तारिखरू ओडिशार विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार आशंका रही। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पई सबु केउं केउं जिल्ला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 11टी जिल्ला रे येलो वार्निंग दिया जायछि, उक्त 11टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग दिया जायछि। एहा सहित उक्त जिल्ला गुड़िकरे घन कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे सेही 11टी जिल्ला गुड़िक हेउछि नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, खोर्धा, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, बालेश्वर, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। तेबे एहा पर जानिबा आज पई जेउ 19टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि, उक्त 19टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 19टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 9 डिग्री सेल्सियस। एहा परे नवरंगपुर रे 7 डिग्री, कलाहांडी रे 6 डिग्री, रायगड़ा रे 10 डिग्री। एहा परे कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 4 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषणरू भीषण शीत हेबो। एहा परे बौद्ध जिल्ला रे 9 डिग्री, बलांगीर रे 9 डिग्री,
ସୋନପୁରରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ଗଜପତିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।